Bentar. Ternyata headphone-nya belum dicolok. Oke, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everyone. How are you today? Have you eaten dinner this night? I cannot hear your voice. Have you eaten dinner? Yes or no? Yes, Miss. Okay, what food did you eat, Linda? Gelang. Hmm, Seblak. Teblak. Aduh, generasi micin nih. Boleh makan seblak tapi jangan sering-sering ya. Enak sih emang. Enak banget ya. Apalagi yang seafood. Okay, let's start our session today by saying Iya. basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sufi ikut lagi, berarti materinya sama, nggak apa-apa, Suf. Tapi kayaknya cepat di kelas ini. Karena di kelas C itu masih ada 4 sesi untuk listening, jadi listening skill kan 27. Dibagi 4 kurang lebih 7. Nanti berarti setiap sesinya kita membahas 7 skill ya. Oke, link audionya kelas B sama A sudah tak kirim. Sekarang tinggal yang C. Tak sebentar. Itu link audio yang ada di buku kita sudah tak kirim. Itu dari skill 1 sampai skill 27 ada ya. Nanti tinggal diklik aja seperti ini. Sebentar, saya contohkan. I will show you. Nah, ini sudah terlihat di kalian? Karena ini Sudah, listening, Miss. ya, karena ini listening, jadi ini sudah pakai kuota biar nggak jerendet-jerendet. Kasihan kalian kalau pas wifi-nya nggak bagus itu. Nah, ini nanti tinggal diklik aja seperti ini. Muncul di kalian Google Chrome-nya. Klik aja, terus masuk seperti ini. Tampil ya di situ ya. Part 1, Belum, Part 2, Part 3, Part 4. Bisa terlihat? Bisa? belum terlihat, Miss. Kenapa? Belum terlihat. Oh, Masih belum di terlihat. Telegram. Oh, berarti kalau ke ini nggak ini ya, nggak langsung automatically ya. Begini nanti kalau linknya diklik jadi begini. Nah, nanti kalian di-download semua. Kalau sudah di-download semua, nanti masuk folder terserah. Kalau Miss Wilis tak masukkan di folder pretest TOEFL, jadi biar satu. Nah, Miss Wilis tak masukkan ke sini. Jadi nanti setelah di-download, bentar. Setelah di-download, ini kok jadi kecil. Tak close dulu, bentar. Setelah di-download akan seperti ini. Ada part-partnya, part 1, part 2. Nah, ini ditinggal dibuka aja. Tinggal dilihat di properties. Nah, ini page 1, example, skill 1. Berarti audionya example. Terus kalau mau lanjut langsung ke exercise-nya ini aja. Kalau exercise 1. Ini halaman 30. Gitu ya. Oke, karena satu hari 7 skill, kita buka aja dulu course book-nya ya. Kita buka dulu yang ada di grup.
Oke, sebentar. Sudah pada dekatan banget kupingnya? Hari ini kita full mendengarkan audio kayak tadi kelas P. Yang ngantuk-ngantuk boleh nyemil-nyemil, minum, mau es, mau teh, mau anget. Yang bikin kalian jadi kupingnya lebih ini apa? Misal jus boleh, sampingnya sambil minum jus. Oke, sebentar. Masih buka bukunya dulu, course booknya. Ada di halaman 30 kalau nggak salah skill satunya. Bentar. Oke, yang pakai hard copy boleh, pakai soft file boleh, yang penting dibuka ya. Ini di skill satu. Example-nya nggak usah di ini ya putar ya. Kita kita jelaskan dulu semua skill 1 sampai skill 7. Setelah sudah dijelaskan, kita putar audionya full dari skill 1 sampai skill 7. Jadi kalian siap-siap mencoret-coret ya. Oke, skill satu. Skill satu tentang ya, fokus tips dari listening yang pertama untuk short dialogue. Ini ingat-ingat untuk short dialogue. Berarti dialog yang singkat atau pendek. Itu yang pertama, skill satu fokusnya fokus on the last line. Berarti speaker ke dua. Contohnya ini. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Fokusnya ke speaker kedua. Misal kalian eh, lagi nggak sengaja ngelamun nih, kehilangan sentence yang per speaker, nggak masalah. Karena pasti yang ditanyakan itu speaker kedua. What does the woman say about Billy? He forgot to turn in his research paper. Fokus ke baris kedua. Nah, tinggal dicari nih, eh, pilih yang avoid similar sound. Jadi pilih yang pronunciation-nya itu paling beda ya, karena kita cari sinonimnya. Misalnya ini, he forgot to turn. Artinya apa? Lupa mengembalikan. Lupa sinonimnya tidak ingat atau didn't remember. Jadi the best answer-nya D gitu ya. Oke, terus skill exercise satunya nanti kita kerjakan. Kita ke skill 2 dulu. Tak jelaskan semua dulu sampai skill 7 ya. Skill 2 sinonim lagi. Nah, started working, same meaning with begin a new job. Sama di fokusnya di speaker kedua. What does the man say about Barbara? Oke, skill 3. Skill 3 lanjut. Avoid similar sound ya. Menghindari kalimat yang mirip. Contohnya, why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Ada kata apa? Department mirip sama apartment. Jangan dipilih yang mirip. Nah, kesalahan kalian banyaknya yang mirip yang dipilih. Jadi listeningnya anjlok ya. Ini tips ini khusus untuk short dialogue. Jangan dipakai untuk long conversation ya. Karena long conversation itu harus tahu meaningnya. Jadi short dialogue itu nomor 1 sampai 30 aja. Tapi kalau 30 soal pertama kalian mengantongi benar, itu sudah lumayan. Skor TOEFL kalian di listening udah 51. Converted score listeningnya ya. Jadi misal pun long conversation miss nggak tahu semua, short dialognya dikejar ya. Terus research. Kalian dengar kok ada searching, search, ada search-nya. Jangan dipilih. Research jangan dipilih. Ada men-mennya lagi appointment. Appointment jangan dipilih. Yang paling beda apa? He was looking for a place to live.
Searching itu sinonim dengan looking for. Lebih bagus lagi kalau kalian dengar dengan jelas dan tahu meaningnya. Jadi nggak perlu pakai tips similar sound, nggak perlu tips apa namanya sinonim ya, gitu. Tapi kan karena kalian basicnya ada yang bahasa Inggris, ada yang tidak. Kebanyakan yang bukan bahasa Inggris itu lebih kesulitan saat mendengarkan native ya. Jadi makanya ada tips-tips seperti ini untuk mempermudah. Sekarang skill 4. Skill 4 kita lihat draw conclusion about who, what, where. Jadi biasanya itu yang paling sering ditanyakan itu siapa yang ngomong atau untuk siapa, ditujukan untuk siapa, passage-nya atau conversation-nya, terus what topiknya, dan where itu tempatnya, tempat conversation-nya di mana gitu. Biasanya kan ada di kelas, ada di laboratorium, ada di misal ada di aula atau di mana itu tergantung conversation-nya ya. Oke, terus, nah ini contohnya ya. What will the man probably do next? Kalau ini contoh yang ini, kalian harus menyimpulkan setelah ini ngapain gitu. Are you going to read those books here in the library? Apakah kamu akan membaca beberapa buku ini di sini di perpus ini? I think, saya pikir sebaiknya check them out dan take them home. Berarti kan dia nggak baca buku kan setelah ini kan? Oke. And then next, contohnya lagi. Where does this conversation probably take place? Ya, di mana conversation itu kemungkinannya sedang terjadi. Nah, contohnya, are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? Nah, sudah ada water, sudah ada sand clue-nya. Terus suntan lotion, ada lotion berarti ada beach gitu. Oke, lanjut ke skill 5. Skill 5 itu tentang who dan what in pasif. Jadi jawabannya itu dalam bentuk pasif, teman-teman. Contohnya, did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Ya, dia pergi. Dia membuat akun baru. Ya, dia membuat akun baru. What does the woman imply? Maksud dari si woman-nya itu gimana? Nah, kita nyarinya yang bentuk pasif. Ya, ini kan semuanya bentuk aktif yang tiga ya. A, B, D itu aktif. Tapi tetap lebih baik tahu artinya. Tapi kalau misalnya nggak tahu artinya, pilih yang pasif ya. Sally wrote several checks. Enggak ya, dia kan bikin akun, bukan nulis beberapa cek. Terus yang kedua, Sally wanted to check up. Enggak juga. Yang D, Sally check on the balance in her account. Enggak juga. Berarti yang paling benar yang C, a new checking account was opened. Oke, skill 6. Skill 6 tentang apa? Tips yang keenam. Listen for who and what with multiple nouns. Nah, jadi di sini itu apa namanya? When there is more than one noun, ketika ada lebih dari satu noun di dalam kalimat pada short dialogue, itu umumnya memang membingungkan, ya. Jadi kita langsung aja ke contoh. Ini juga di sini juga dijelaskan ya. Confuse which noun does what. Nah, kita langsung aja. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Replace di sini menggantikan sama aja ya. Kita cari sinonimnya. Menggantikan di sini paling cocok untuk Mara mengambil posisi Robert di dalam band. Ya. Oke, terus lanjut skill. Tips yang ketujuh, skill 7. Skill 7. Listen to
for negative expression. Nah, jadi kalian itu cari sinonimnya lagi. Ini kan didn't drive slowly. Didn't drive slowly itu berarti tidak me, apa namanya? Tidak mengendarai dengan pelan. Sinonimnya tidak mengendarai dengan pelan kan berarti naiknya kencang, ya enggak? Kan tidak mengendarai dengan pelan, berarti naiknya kencang. Paling tepat yang A. They drove rather quickly. Pokoknya fokusnya ke speaker kedua. Kalau apa namanya? Kalau short dialog bisa dipahami ya. Oke, sudah siap untuk listening? Sudah? Kalau sudah tak Miss, putar. Kenapa? Putus-putus? Ini untuk skill 6 tadi, skill berapa? masuk gak Miss suara saya? Skill Masuk. 6 tadi, tipsnya apa ya Miss? Saya belum nangkep. Oke, sebentar, tak buka lagi. Skill 6 itu tentang who and what with multiple nouns. Jadi di dalam bacaannya itu ada lebih dari satu noun. Nah, di sini lebih dari satu nounnya itu Mara dan Robert Iwani. Tapi tetap memilihnya itu sinonimnya. Replace diganti dengan took. Ya, oke bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya ke audionya ya. Yuk siap-siap dibuka bukunya. Yang pakai soft copy, yang pakai hard copy dibuka. Ada di halaman 30. 30 dikerjakan. Miss Willis berharap kalau pas semoga kedengeran ya. Maksudnya yang bagian second speakernya ditulis ya. Jadi nanti kita pas bedah soalnya itu, Miss aku dengarnya ini, aku dengarnya ini gitu. Kok beda sama Miss Willis? Nanti kita putar ulang lagi. Coba yang benar yang mana gitu ya. eh yang second speakernya aja ditulis di orat-orat atau di buku atau di sampingnya nomornya itu. Pokoknya di orat-orat gitu. Jadi kalian bisa bisa tahu, bisa ingat, oh kenapa aku jawab ini karena denger ini. Gitu ya. Oke? Deal? Deal ya. Oke. Miss halaman 30 apa itu ya, Miss? Listening dong. 30 paling awal Oh, banget, Miss. Yang ini, Hah? kalau yang satu 2 3 yang pertama kan contoh. Nggak contoh sih. Itu contoh yang ada teksnya. Nah, kalian yang bawahnya. Bentar, Miss. Coba Miss lihat. Halaman 30 kan ya, Sufi ya, tadi pagi kita udah. Iya, Miss, yang TOEFL exercise one. Iya, benar. TOEFL preparation. Yang mana ya, Miss? Kok bingung? Yang Ini yang listening, 30 tuh listening yang part. bawah, yang bukan Kamu udah exercise. punya Wait, softwarenya kan? wait, Miss. Dicari dulu. Soalnya yang dia punyanya yang reading sama structure itu. Kan yang di grup udah tak share, lengkap dengan listeningnya. TOEFL preparation. Iya, yang TOEFL preparation. Jadi habis reading itu sudah automatically listening dia, bawahnya, page berikutnya. Yang 300-an halaman itu, Miss. Pokoknya yang ini Miss Sulis juga buka dari grup loh. Pasti ada dong. Ntar, Miss. Ya, buka dulu. Halaman 30 yang ini, cuman kan kalian kalau ini kan conversation-nya diperlihatkan untuk latihan kalian aja. Kalau ini terlalu mudah, kelihatan nanti ya. Kita langsung ke bawah yang ini. Halaman. Di halaman 30, Miss, yang ini deh, Wait. Ya, ya benar. Udah dapat, Miss. udah ya. Oke, siap ya. Mm-mm. Miss, uh, Ya, Miss Sufi. Willis, Sufi tanya Miss, tadi kan kata Miss Willis itu dicari jawaban yang mungkin agak lain dari option yang Mm-mm, lainnya. mm-mm. Jadi itu yang kita perhatikan itu sebenarnya itu dari segi verbnya atau Semuanya bagaimana Miss? yang kamu dengar. Itu tips untuk benar-benar kamu nggak tahu sama sekali bahasa Oke, Inggris. Ya,
Jadi cuman Oke, tahu kedengeran-kedengeran gitu aja kayak research terus searching department jadi apartment kan dengannya dikit. Oke, great great question, Sufi. Any other questions? oke. Terima kasih, Miss. Oke, you're welcome. Ada lagi yang tanya? Tidak ada. Ini Miss Will style audionya ya. Oke, ready? Fokus ke ini ya, ke buku masing-masing ya. Miss Willis hanya menampilkan audionya, karena biar nggak kecampur tulisan sama audionya. Udah siap? Pakai pensil, pulpen di depan kalian? Siap? Ready? Miss, berarti kita nggak perlu download ya? Kalau kamu mau nyetel sendiri, download dong. Oh, iya, iya, Kan buat Miss. latihan. Yang penting Miss Tapi Willis untuk sudah kali ini Miss menyediakan. yang Iya, aku untuk yang kali ini nyetel. Miss kan. Iya, kalau di Oke. kelas Miss Willis. Nanti sisanya kalau tak kasih homework, dilanjutkan kalian gitu ya. Biar kita bedah soalnya nggak terlalu lama. Karena kayak tadi sudah pengalaman di kelas B, karena belum dikerjakan sampai skill 9, jadi diputar lagi ulang. Pembahasannya baru 6 soal doang ya, Su. Nah, padahal kita butuhnya itu pembahasan soalnya. Jadi harapannya nanti besok jam 10 pagi itu kita udah selesai sampai 14 skill udah dibahas ya. Harapannya begitu. Tapi tetap kita lihat waktu juga ya. Tapi kalau kalian sudah mendengarkan, sudah diisi, kalau pembahasannya aja pasti nyandak 14 skill. Pasti. Tapi dilalahnya ada yang belum, jadi harus ini fair, diputar dulu di kelas. Jadi biar tahu mengerjakan juga gitu ya. Oke, sebentar. Sudah siap? Ayo Miss, Sufi udah nggak sabar lagi dia Miss. Oh, tuh, Jelas, Tufi udah mengerjakan dia tadi ikut kelas B. udah ada. Oke, ready ya? Ready? Ready Miss. Oke, here we go. TOEFL Exercise 1. Kedengaran kan? Oke, keep going. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7.
Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Okay, everyone, let's move to the next page. Focus on the TOEFL exercise 2. Ready, everyone? Ready? I cannot hear your voice. Can you Ya, say yang something? soalnya yang mana Miss ini? Yang ini ya Yang, Miss, yang the final exam ini ya? yang bawahnya pokoknya. Pokoknya TOEFL exercise 2, terus bawahnya lagi langsung. Oke. Ini langsung. Ini kan skill 2. Halaman 32 ya. 32 ya. Oke, Miss. Okay, everyone, let's focus on the second speaker. Second speakernya ditulis ya, nanti untuk berdebat itu enak. Ya, jadi ini dengarnya ini dengarnya ini dengarnya ini gitu. Ready ya? Here we go. TOEFL exercise 2. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the last line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved.
What does the woman mean? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Okay, keep going for the next skills. Skill 3. Open your course book at page. Skill 3-nya ada di halaman 34. Nah, 34. Ini ya. Ready? Okay, here we go. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Number 6. Do you want to take a look in this store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Number 7.
Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Number 9. Do you think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Number 10. Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? What does the man ask the woman? Okay, let's keep going to the next skill. Skill 5 ya. Open your course book at page. Skill 5 ada di skill 4 ya. Tadi skill 3 atau 4? 3 kan tadi? Ya, 3, Miss. Ya, oke. Sekarang 4. Ada di halaman yang ini nanti aja dulu kalau sisa waktu ya. Skill 4 halaman berapa nih? 3 berapa? 38. Let's open the audio. Ada di part 2, sudah masuk part 2. Oh, bentar-bentar. Tadi yang tak putar skill 3 atau 3 ya, bener ya? 1, 2, 3. 4-nya mana? Bentar, tadi bagi ada ya, Sophia? Oh, ini. Oh, ya 4 ini. Oke, here we go. TOEFL Exercise 4. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number 3. Do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place?
Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Okay, keep going to the skill 5. Yang baru bergabung mengikuti ya. Oke, skill 5 ada di halaman 40. 40. Siap ya. TOEFL Exercise 5. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of passives. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Number 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Number 4. Do you know what happened during the lightning storm? Yes. Several trees were destroyed. What does the man mean? Number 5. Did you see Sally? Her leg's in a cast.
Yes, I know. She told me that she broke her leg skiing in the mountains. What happened to Sally? Number 6. The horses are not in very good shape now. They were ridden too long and too hard. What does the man mean? Number 7. Why didn't you order coffee? I thought it had already been ordered. What does the man mean? Number 8. How are your friends going to get home from the airport after their trip? Their car was left in the airport lot. What does the woman mean? Number 9. Has the class chosen a representative? The other students appointed Mac class representative. What does the woman mean? Number 10. Wasn't the building damaged in the earthquake? Yes, it was. And when this happened, the inhabitants were paid by the insurance company. What does the man mean? Okay, next to the skill 6, open your course book at page skill 6 ada di halaman 42 ya ini ya. Oke, kita buka dulu audionya. Okay, here we go. TOEFL Exercise 6. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of who is doing what. Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Number 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Number 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Number 4. Why is that man throwing the ball so carefully? He's tossing the ball to his young son. What does the woman say about the father and son? Number 5. Did the professor tell her students about the lecture this evening? Yes, she directed her students to attend it. What does the woman mean?
Number 6. I can't find the clerk. The floor manager sent him back to the supply room. What happened according to the man? Number 7. Will the students be able to get hold of the books that they need? The librarian had them reserve the books for 2 days. What does the man mean? Number 8. Were elections held last night as scheduled? Yes, and the board elected Tony chairman for another year. What does the woman mean? Number 9. At the trial, the defendant was found guilty. Yes, the judge called the defendant a murderer. What does the man mean? Number 10. Have the names of the new committee members been announced? Congratulations! You've been appointed to serve on the committee. What does the man mean? Oke, last skills ya, skill 7 nanti kita bedah conversation-nya bareng-bareng. Masih dituliskan second speaker-nya? Harapannya ditulis jadi biar kita tahu kamu dengernya apa, ini dengernya apa gitu ya. Oke, skill 7 ada di halaman berapa? Kita skip ini dulu karena waktunya limit ya. Sudah 8:30. Oke, 1 jam sendiri untuk listening. Makanya nanti untuk besok jam 10 teman-teman yang ikut online didengerin sendiri ya. Skill 8 sampai 14 nanti kita langsung ke pembahasan gitu. Biar nggak kelamaan kayak gini. Wasting time ini. Skill 7 ada di halaman berapa ini? 46. Ya, 46 ya. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Number 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Number 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Number 3. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Number 4. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean?
Number 5. How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week. What should the woman do? Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Number 7. Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave. What does the man say about Bob? Number 8. Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else. What does the man mean? Number 9. Would you mind staying an hour more? I'd rather not. What does the woman say about staying? Number 10. Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled. What does the man say about the hotel? Oke, kita aksi ya. Gimana, sulit atau mudah? Gimana? Cukup berkeringat? Oke, biar Sebenarnya nggak sulit, Miss, tapi karena apa? karena yang didengerin tuh banyak banget, jadi kayak apa ya, bosen gitu. Banyak Ya, banget yang didengerin, Miss. iya, nanti dicicil ya. Ini kan berarti masih ada waktu malam ini sampai besok pagi. Kan PR-nya 7 skill. Skill 8 sampai 14. Nah, ini di setel sendiri 3 lah. Mungkin besok paginya kan biasanya lebih fresh tuh pagi habis subuh di setel 4 gitu. Atau enggak hari ini 2 karena ini udah capek, nah besok paginya 5 gitu. Nanti kita tinggal bahas, kan enak. Oke, kita lanjut ya ke skill 1. Oke, biar fair, jawaban kalian di-share ke grup ya. Jadi biar tidak ada cheating atau tidak ada perubahan jawaban. Dikirim ke grup C. Yang pakai hard copy bisa foto-foto aja share, foto-foto share. Yang grup B, kirim ke grup B nggak apa-apa. Karena kan ikut grupnya grup B ya. Miss, ini yang di-share semuanya, Miss. Yang apa? Iya, sampai skill 7 aja. Jawaban foto dulu saja. Ya, Baik, Miss. oke. Miss, maaf Mm-mm. izin. Tadi laptopnya Kimia mati, Miss, karena baterainya habis. Jadi cuma sampai exercise 4. Berarti skill 1 sampai 4 aja. Iya, Miss. Oke, yang penting kumpulkan aja dulu. Kayaknya kita juga bahasnya nggak sampai skill 4 ini waktunya tinggal berapa menit ya, Kimi ya. Iya, Nanti Miss, berarti ngerti, sisanya Miss. dengarkan sendiri ya, karena link audionya sudah mesti di-share di grup. Tinggal diklik aja Iya, link Miss. link bit.ly-nya terus di-download. Iya, Miss. Oke, nih seru waktunya kita berdebat.
Ya. Kalau annotation-nya tak aktifkan lebih enak nih. Tak aktifkan ya. Jadi kalian bisa nulis di bukunya Miss Wilis. Nah, udah bisa. Kalian nanti lihat ke bagian ini. Kursornya dikeataskan, pilih yang annotate. Pilih yang annotate. Ada nggak annotate? Yang gambar ini, gambar kayak pensil gitu, painting. Oke, yang lain mana? Baru Linda. Miss kirimnya di grup Telegram ya? Iya, grup Telegram. Miss tadi dia cuma ngetik itunya doang sih, jawabannya doang. Ya, nggak apa-apa. Tapi nanti besok diketik second speakernya juga ya. Jadi biar ini ingat karena kita kan bahasnya banyak skill. Jadi biar kalau kecuali kalau satu skill aja pasti masih ingat. Tapi kalau 7 skill kan lupa harus dicatat. Oke, karena waktunya limit, kalau misalnya nulis sampai skill 7 terlalu lama, skill 1 dulu deh di-share ya. Skill 1 dulu di-share. Soalnya nanti nggak susah selesai. Oke, skill 1, second speakernya ngomong apa, teman-teman? Second speakernya I'm ngomong on apa? my way now. Oke, good job, pasti. I'm on my way now. Miss tulis lengkap ya. Dari, apa namanya, dari woman-nya dulu. Oke, kita pakai highlight. Woman-nya di sini ya, woman-nya. Bilang apa tadi? How soon? How soon will you? Nah, ini boleh dicatat di buku kalian ya, biar tahu reasonnya. Oh, kenapa jawaban yang ini? How soon will you be leaving? How soon will you be leaving? Terus si apa namanya? Si man-nya jawab. Man-nya tak taruh di mana ya? Sini deh sampingnya. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way now. Berarti masih OTW. Nah, jawaban yang tepat yang apa, teman-teman? Which one is the best answer? Harusnya Miss. Iya, bener yang E. Sufi mah udah dikoreksi tadi ya.
Ya Ya, bener yang Miss, A. walaupun salah kamu tadi. Kenapa? Iya, Miss, tapi awalnya saya salah banyak. Ya, he is living now. Ini kan maksudnya kamu kapan nih segera meninggalkan kegiatan sebelumnya? Terus dia jawab, I'm on my way, like OTW. Kalau he has to go out of his way itu harus pergi. Sedangkan dia kan udah pergi, ya, bukan harus pergi. Yang C dia tidak pergi, padahal sudah pergi, sudah OTW. Yang D dia akan melakukannya dengan caranya. Ini nggak nyambung sama konteksnya. Jadi the best answer-nya yang A. Terus yang kedua, second speaker-nya apa? Yang kedua, second speaker-nya apa? I left the door unlocked for him. Ya, betul. Itu bisa jelas kupingnya Resti. Kalian juga harusnya bisa ya. Semangat teman-teman ya. Sebentar lagi kita menuju post-test. Oke, Miss tulis lengkap ya. Dari man-nya dulu. Man-nya tak tulis di sini deh. Udah nggak muat. Man. M tuh man ya. Buat mempersingkat. Was Steve able to get was Steve able to get into Do you hear my baby's voice? Sampai situ suaranya. Enggak, Miss. Oh enggak. Lagi nangis soalnya. Aman ya berarti ya. Was Steve able to get into the house? Was Steve able to get into the house? Ini yang man-nya. Kalau yang woman-nya, tak tulis sini ya. Woman-nya ngomong apa tadi, Res? I left. I left the door unlocked for him. Yeah, I left the door unlocked for him. Meaningnya begini. Apakah Steve bisa masuk ke dalam rumah? Terus si woman-nya bilang, aku meninggalkan pintunya nggak terkunci kok, gitu. Berarti maksud asumsi dari si wanitanya itu apa? Jawaban yang paling benar. He was able to open the door. Si cowoknya itu bisa membuka pintunya, gitu. Nomor 1, 2 ada yang betul semua? Ada dong, pasti. Nah. Oke, nomor 3, second speaker-nya apa? Nomor 3, second speaker-nya? That doesn't sound good to me. Ya, that doesn't sound good to me. Nah, itu pasti tidak ada celah ya. Berarti sudah paham sekali speakernya ngomong cepat, tapi sudah paham ya. Oke, Miss tulis lengkap. Pertamanya itu si man-nya dulu. Man-nya. Man-nya bilang the dinner special is roast turkey. Kurang ke bawah ya, nanti deh. Roast turkey with mashed potato. With mashed potatoes and gravy. Gravy itu apa? Saus coklat. Gravy and apple pie for dessert. Panjang banget ya. Oke. Kita ke bawahkan sedikit biar tulisannya bisa terlihat. Nah, ini si Imannya bilang gini, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes
and gravy and apple pie for dessert. Terus si woman-nya bilang apa? Sini ya woman-nya ya, kecil-kecil nggak apa-apa ya. Woman-nya tadi, that doesn't that doesn't sounds good to me. Berarti kan nggak suka, ya kan? Yang man-nya bilang s- apa dinner spesial hari ini menunya roti panggang Turki dengan mashed potato dengan saus coklat dan apple pie-nya untuk dessert. Nah, si woman-nya itu bilang itu nggak enak buat aku. Berarti yang mana? A, B, C, or D? A, B, C, or D? Iya, D. Tadi yang jawab D siapa dia? Apa Resti? Apa kelas B yang ikut C? She prefer a Linda different. sama Oh, Miss Linda. Ya. sama. She prefer a different dinner. Jawabannya D ya. 1, 2, 3 ada yang betul semua? Ada? Ada dong. Lanjut nomor 4. 4 second speakernya bilang apa? Gampang nih yang ini. Apa? Sorry, I'm busy tonight. Ya, sorry, I'm busy tonight. Tak tulis lengkap ya, woman-nya dulu. Woman-nya ngomong apa? Could you help me? Could you help me? Could you help me with my physics homework tonight? With my physics. With my physics homework tonight. Mulai nomor 5 nanti kalian yang nyoret-nyoret bukunya Miss Wilis ya. Tapi Miss Wilis yang bantu nulis conversation-nya, tenang, nggak usah khawatir. Nulis jawaban kalian aja nanti satu-satu tahu rutin. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. I'm really having trouble with it. Terus jawabannya, sorry, I'm busy tonight. Gitu tadi si cowoknya bilangnya. Sorry, I'm busy tonight. Berarti kalau dia bilang sorry, dia sibuk malam ini, jawabannya yang mana? What is your best answer? A, B, C, or D? Mhm. What is your answer? C. A, B, C, or D? D. Yang mana nih? He will be busy with D. her. He will be busy with her homework tonight. Dia akan sibuk dengan PR-nya kan enggak? Dia nolak. Ya, bukan A. Kalau B, he cannot help her tonight. Disimpan dulu. Ya, yang C, dia meminta maaf dia tidak bisa membantunya. Dia minta maaf. He is sorry. He is sorry. He cannot ever help her. He cannot ever kan sama aja never, ya kan? Sedangkan di sini dia nggak bilang nggak pernah nggak bakal bantu dia, enggak, ya. Dia cuman busy aja malam itu. Terus yang D, dia akan membantunya dengan eh, soal fisikanya itu, enggak ya? Berarti yang paling benar yang mana? B.
Iya, B. Oke, nomor 5 ya. Kalian klik annotate. Kalau yang zoomnya pakai laptop pasti bisa. Kalau pakai HP susah, nggak bisa annotation. Oke, yang pakai laptop siapa aja? Nah, itu Linda udah bisa coret-coret. Oke, Linda nomor 5. Pilih A, B, C, or D. Nanti kita bahas. Langsung diklik jawabannya aja, Miss. Boleh, sama second speakernya boleh. Second speakernya aja yang kamu dengar. Cepet banget, tinggal 20 menit ya guys. Besok pagi di style sendiri ya, biar kita bahas gininya aja. Jadi nggak kelamaan. Jadi kita berdebatnya lebih matang, karena background knowledge-nya udah sama. IC itu apa IC? Linda pilih yang mana? A, B, C, or D? Di ini aja Ini silang. kayaknya ngelag Kenapa? yang bentar, Miss. Ya, oke. Oh, disilang aja. Silang aja. Ya, kayaknya ininya ngelag. Apa yang nge-lag? Internetmu. Bentar. Oke, jawabannya C. Second speakernya apa kamu? I couldn't keep my eyes open. Betul. Mau ditulis lengkap nggak conversation-nya? Atau cukup second speaker-nya aja? Teman-teman. Deal-nya kalian aja deh. Gimana? Mau second Second speaker-nya aja? aja, Miss. Second aja. Oke, biar cepat ya. Second aja. Benar yang tadi si Linda bilang. Itu sebagai apa namanya penentunya ya. I couldn't keep my eyes open. Nomor 5. Itu woman-nya. Kita tulis W aja ya. I couldn't keep I couldn't keep my eyes open. Oke, number 6 dia. Dia nggak nulis itunya tapi Miss, yang second speakernya. Masih ingat nggak? Lupa Miss. Oke, Rusty number 6. Ya, Miss. Ditulis second speakernya. Kamu pakai laptop atau phone? Laptop. Ya, boleh. Bisa ditulis cari annotate, terus ditulis. Di ini aja nggak apa-apa. ABCD-nya dicoret. Mau pakai warna lain boleh biar menandakan, oh yang ungu Linda, itu ungu apa pink ya? Pink ya, terus nanti Rasti misal hijau apa kuning. Ini ditulis second speakernya, Ya, Miss. second speakernya aja. Kalau enggak, pilih ABC-nya aja deh. Tapi kamu second speakernya say it louder aja, nih tak tulisin. Oh, oke. What do you hear for the second speaker, Resti? Intinya dia udah bayar listrik sama apa, tapi Ah, credit cardnya belum. oh gitu, dengernya Resti ya. Iya. Oke,
kita lihat. Man-nya itu bilang gini. I paid the phone and electricity, but not the credit card. Berarti jawabannya yang mana? Kan berarti yang si ceweknya bilang, have this month's bill been paid, or is that something we need to take care of now? Terus si man-nya bilang, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Dia baru bayar yang phone sama electricity-nya. Ya. Berarti maksudnya kalau yang A, not all the bills have been paid. Iya, tidak semua bills sudah dibayarkan. Kita save dulu ya yang A ya. Kita baca yang B. They don't have enough credit to pay. Bukan. What she said on the phone was not credible. Ah, nggak nyambung banget yang C. Use a credit. Enggak juga. Berarti best answer-nya yang A. Oke, number 7, Novi. Novi, are you there? Number 7. Disilang dulu. A, B, C, or D. Tapi sinyalnya putus-putus, Miss. Tapi di sini bagus. Terlihat gerak-geraknya tidak nge-lag. Iya sih. Ya kan, Novi, Dek? Novi, kamu dengar suara Miss nggak? Oh iya, Miss, dengar, Miss. Tadi Ya, putus-putus, Miss. ya, diisi ya nomor 7-nya ya. Pakai annotation. A, B, C, or D. Oke, A. Second speaker-nya kedengeran nggak, Novi, tadi? Dengar, Miss, tapi lupa Nggak, tadi, Miss. nggak dicatat. Oke, nggak apa-apa. Nomor 7, second speaker-nya apa? Ada yang dengar? I will be back. I will be back. I will be back as quickly as I can. As quickly as I can. Berarti yang mana? Kalau call back, enggak. Kan lagi enggak nelpon ya, Novia. Jadi bukan A. Kalau definitely be back by 4 juga enggak. Kan dia enggak jelasin spesifik time-nya mau kembali jam berapa. Yang ke C juga sama, enggak specific time. Nah, karena ada as quickly as secepat mungkin, berarti yang benar D. She will try to return fast. Oke, ada yang betul nggak nomor 7? The best answer is D. Ini benar, Miss. Oh, Rani benar. Oke, sip.
Dia Dia juga bener nggak? Miss. Oke, alhamdulillah. Siap, udah siap post test berarti ya. Oke, 8 yuk. Iwani, yang annotation tak hapus aja ya, biar nggak merancu ya. Oke, oke. Ngapusnya di mana sih di sini? Oke. Nah, nanti Miss Sulis yang nulisin aja. Oke, Iwani C. Tadi yang, bentar-bentar. Yang, pakai ini aja. Ini tadi was boring ya. Terus yang ini, ah kasih ini. Tim was around a short time ago. Second speakernya apa, Iwani? Masih inget nggak? Saya nggak nyata tadi, Miss. Ya, tapi inget nggak? Nggak inget. Oke. Second speakernya nomor 8. Well, he was here just a minute ago. Jadi first speakernya bilang, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Terus si cewek-ceweknya bilang, well, he was here just a minute ago. Berarti dia di situ, tapi 1 menit yang lalu. Berarti yang mana? Yang B. Ya, tak tulis dulu. Well, he was here just a minute ago. Kalau yang nomor A, yang A ya, si hasn't seen Tim, dia nggak lihat Tim, pada lihat kan bukan A berarti. Yang B, Tim, Tim ada di sana, cuman for a moment, ini kan berarti sebentar kan. Yang C, Tim berada di sekitar a short time ago. Sekitarnya nggak jelas ini, maksudnya sekitar apa nih, nggak kurang spesifik ya. Yang D, Tim will return in a minute. Tim akan kembali dalam 1 menit kan nggak dijelaskan. Jadi yang betul apa? C, C, B ya, yang betul B. Oke, annotationnya izin hapus dulu ya. Kita move ke next number. Oke, next number 9. Kimi. Sama Miss Kimia nggak nulis dan Nggak juga apa-apa. lupa. Di ini aja, coret aja. A, B, C, or D, your answer. Pakai annotation. Kamu pakai laptop atau HP? Pakai laptop Miss. Tapi Ya. gimana ya? Annotation ada di atas, pilih yang annotate, annotate tulisannya. Kursornya dikeataskan. Kalau di Miss List di paling atas, tapi kadang ada yang di bawah. Nggak tahu Miss gimana ya? Coba dibantu, Kimi dibantu PC caranya gimana, atau di screenshot, atau di foto dulu tampilan layar kalian, terus pilih ini gitu. Dibantu ya Kimi ya. Yang tadi bisa Linda atau Resti, bisa dibantu Kimi. Diwani juga tadi bisa. Pakai annotation. Sudah ketemu Kimi? Yang gambar pena itu loh, Kim. Nggak ada. Pen Punya aku nggak ada. penanya di sebelah kiri bawah. Coba kamu klik itunya, yang miss-nya. Klik share screen miss-nya, nanti ada penanya. Penanya sebelah kiri bawah. Kalau di Miss Wilis atas penanya.
Pokoknya yang gambar kayak pensil gitu, Kim. Kalau nggak ketemu, tak bantu. Apa jawabanmu? A, B, C, or D? I, Miss. D. Dedu. Ya, Ya, oke kita cek ya. Second speakernya itu tentang I guess we will have to park somewhere else. Oke, dari si man-nya bilang there is a car parked in my spot even though the sign says that this place is reserved. Berarti kan ada parkir mobil yang sembarangan ya, karena itu sudah direservasi. Terus si woman-nya bilang, I guess we will have to park somewhere else. Saya, apa namanya? I guess we will have to park somewhere else. Maksudnya gimana? A, B, C, or D? She doesn't like the place he chose. Enggak ya. Yang B, she doesn't want to get into the car. She is glad the spot is reserved. Iya, mereka nggak bisa ini. Mereka nggak bisa parkir mobil di sana. I guess we will have to park somewhere else. Jadi dia apa namanya berharapnya itu ada parkir yang lain gitu. Jawabannya D. Yang lain ada jawaban lain atau D semua? Dia D, Miss. Oke, yang lain Ide. D juga. Iya, Ra- Miss. Oke, Sufi D, Dea D, Novi, Novi, are you there? Oke, mungkin sinyalnya Resti, jawabanmu apa? Sama Miss D. Sama, oke, Iwani, D juga, Ambar. Saya salah, Miss. D. Oh, saya salah. Oke. Oke, tapi sudah tahu reasonnya ya dari apa tadi conversationnya. Tak tulis dulu biar kalian paham. I guess we'll have to park somewhere. Diselesaikan sampai nomor 10 ya. Oke, nomor 10 yang belum ini siapa? Surya, Saya, Maharani Miss. Surya. Ya. Oh, Sufi mau. Mau, Miss. Oke, boleh. Nomor 10. B. Second speakernya apa, Suf? Second speakernya itu bilang kalau refrigeratornya itu burst. Nah, Sufi burst itu artinya meledak itu loh, Miss. Dia nggak tahu. Oke, burst artinya apa, teman-teman? Terbakar. Terbakar, Bukan, meledak. Miss. Gitu ya, burst. Burst, kita cek. Burst itu meledak. Ya, benar, meledak. Berarti kalau eh, conversation yang lengkapnya kan gini. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Terus si man-nya bilang, si laki-lakinya, the refrigerator's about to burst, meledak. Berarti nama lainnya apa? Dia bisa menyiapkan nggak? Menyiapkan Nggak bisa, makanan nggak? Miss. Nggak bisa, berarti harusnya yang mana? Eh, Jawaban yang benar apa? masa Miss? Jawabanku Miss. Plenty? To eat. Yang lain apa yang jawabannya?
Kalau plenty to eat, banyak makanan. Nggak mungkin dong ya. Kan refrigeratornya meledak. Ayo, Si, nggak, Miss. nggak mungkin yang A. Not Kalau C. kalau the refrigeratorsnya broken, kayaknya lebih tepat secara implisitnya itu ke makanan, Suf. Ya, kalau maksudnya maksud dari asumsi kata the refrigerator meledak tuh jadi bisa ada makanan nggak untuk menyiapkan itu tadi, yang tamu-tamu tadi. Berarti apa? C atau D? C atau D? C. Yang C siapa aja, yang D siapa aja? Coba di Apa, ini, Miss? yang C siapa, yang D siapa? Coba di ini ya, didengarkan ya. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Berarti kan si cowok ceweknya meyakinkan lagi, kita punya cukup makanan nggak? Ya kan? Terus si cowoknya bilang, the refrigerator's about to burst, meledak. Iya ya, Miss ya. Soalnya kan kalau misalnya kulkasnya rusak, terus dia kan takut, ya kok tanya, maaf, tanya apakah makanannya cukup. Kalau kulkasnya meledak, berarti kan dia tidak yakin kalau itu cukup karena makanannya kan, kalau misalnya di kulkas kan kulkasnya rusak jadi nggak bisa. Ya, berarti yang C or D, Sufi, what do you think? I think D, Miss. Ini menginikan ya, apa merancukan. Kalau meledak itu makanannya ada yang sisa nggak? Kalau meledak harusnya makanannya rusak semua sih. Mm-mm. Mm-mm. Berarti apa sih or D? D. Apa nih? C atau D? C. Ih, Yang mana? What does the man mean gitu kan? D, Miss. Dia he's not sure if there is enough. Dia nggak yakin kalau itu cukup. Meledak, kalau meledak tuh makanannya hangus semua nggak? Harus seperti yang semua ya, Miss ya. Kamu meledak nggak? Kalau yang C, makanan itu tidak ada di refrigerator. Ini kita bahas lagi besok ya. Pokoknya antara B juga membingungkan juga sih ini. Pokoknya yang penting bukan A Tanggung, ya. Miss. Kenapa? Tanggung. Iya, Iwani tanggung. Oke, yang D mana nggak, deh? Iya, Miss, Miss. jawabannya? Iya, Miss. Tanggung, oke boleh lanjutkan. Ini paling 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 menurut kalian yang mana? B, C, D. D. Yang D berapa orang? Yang D berapa orang? Teman-teman yang D berapa orang? Sufi kalau misalnya B enggak, berarti yang ditanya makanannya ya prefer ke B, ke D nih daripada ke C. Oke, coba sebentar. Antara B, C, D ya. Tadi itunya apa? The refrigerator. Second speakernya apa tadi? The refrigerator. The refrigerator's about to burst.
Bentar, tak carikan yang tepat ya. The refrigerator about to burst itu mending yang C atau yang D? He's not sure if there is enough. The food is not in the refrigerator. There is plenty to eat. Hmm, sebentar. Kalau melihat dari pilihan gandanya, itu maksudnya kita lihat ya. Tadi kan kita dibingungkan BCD-nya, ya kan? Tapi kalau kita lihat semuanya deh, pilihan ganda ABCD. The refrigerator is broken, rusak. Yang C, gak ada makanan. Yang D, nggak yakin. Nah, coba kalau kita pakai meaningnya itu, meledaknya itu bukan meledak beneran. Paham nggak? Nah, itu miss yang tadi saya Mm, mm, pikirin. mm, Karena mm, terlalu mm. banyak Karena makanan, terlalu jadinya banyak, kulkasnya iya, meledak. Iya. bener. Gitu maksudnya. Gitu, berarti bukan BCD guys. A, benar. Nah, debat hari ini Oh, sudah diselesaikan ya. The best answer is A. Debatnya selesai. Kita lanjut debat lagi besok pagi. Tak tulis dulu. Meledaknya bukan meledak kebakaran ya, teman-teman. Bentar. Nah, ini there is plenty to eat. Oke, enaknya pas kayak gini Mas Yudis butuh berdebat gini. Jadi manusia itu wajib belajar terus gitu ya. Jadi tetap butuh diskusi untuk menentukan mana yang paling benar. Oke, any questions before we end this session? No questions? Miss mau tanya, Hmm? Iwani? tadi kan ada PR buat ngelanjutin dari Hmm? skill 8 Hmm? ke 14. 13 ya, Miss? 14. 14. Nah, tadi saya cek di folder itu per adanya per soal 3 nomor aja. Per skill ada 3 nomor aja, Miss, Itu yang example di kamu foldernya. ngeceknya. Enggak, ada kok. Ada. Nih, tak cek ya. Jangan naik example si Iwani. Kalau yang ini example 3. Yang exercise-nya itu yang ini. Nah, ini track 14. Boleh mau kalau mau dicatat track 14. Terus dilanjut track 16 ya. Track 16 terus dilanjut track 15. Ada sampai 10 kok semuanya. Ya. Kalau yang atasnya emang ada example, jadi di properties dulu aja kayak gini di properties. Nanti kan ada muncul example atau TOEFL exercise-nya gitu. Great questions, Iwani. Any other questions, everyone? Enough, Miss. Enough ya. Cukup. Oke, dicicil ya teman-teman, biar kita langsung membongkar conversation-nya aja. Nanti kalau kita buka lagi sampai skill 14 kayak gini, satu skill aja baru selesai ya. Jadi 6 skillnya baru dikerjakan sendiri-sendiri, nggak dibahas gitu ya. Oke, see you tomorrow. Let's continue skills 8 to skills 14. Jadi ini ya, apa namanya, didengarkan sendiri. Nanti besok jawabannya sebelum jam 10 langsung share aja. Jadi kita mulai jam 10, udah pada di-share di grup, kita bongkar bareng-bareng berdebat lagi ya. Oke, I will take your picture. Look at the camera. Linda mana mukanya? Are you there, Linda? I'm waiting for you. Linda, nggak tidur ya, Lin? Toilet kali, Miss. Oh, enggak.
Okay, look at the camera. Sinyalnya. 1, 2, 3, go. Oke, kita cek dulu ya. Wah, ini malam sekali guys kita guys. Besok sudah pagi sampai sore. Nah, I will show you our picture. Is it enough? Enough ya. Sufinya agak merem nggak apa-apa ya Suf? Nggak apa-apa, Miss. Yang penting kelihatan hadir. Oke oke. Okay, everyone, let's end our session by saying hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you tomorrow, inshallah. Please complete the next skills, yeah, and then let's check together tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Miss. You're Thank you, welcome. Miss. Bye bye.